Hi guys, so nangutanday ko. Ubay-ubay kog nakuha nga kana ganing udlot sa palya. Udlot ni sa palya. So hapit na nim na nga matay nya patyon kuno sa akong mama anak ko nga ilang patya. Nagyanaan kay naglobang wang ka. Dihas imo. So nangipo kog palya nga kaning dili pait. Titos akong igsoon kay wa nay bunga sa akong mama. Aw na may bunga pero usa na lang. Pero kuan pak siya kanang gamay pa. Ay sige intaon ka mong kay dudong kay. So naay gamay nga batong gipang ipo nako kay naay daghang mangawat. Mangawat among mga manok. Kuha ko gamay kamunggay bisag daghan kay mig kamunggay. Then, agbate, daghan kay mig agbate, pero gamay ra kong gikuha. Kay pila ra may kaon ha mo. Tabi daw. Ya, kani, dala day ni namo gahapon, gikan sa binungkalan. Kani, nang mama, gikuha daan. Gikuha daan ni mama, kay nakos akong ate, nagluto ron. Gikuha daan ni mama ang liso. So, kani, gagmay kaayo akong giipo, kay kawaton pod sa manok. So, mauna. Basta natas bukid, na jud tay masagol-sagol. So, kani, tabyayong, amo daw ning sagulan kunog baboy. Napaday tay baboy? Jadi itong dagat. Manok. Manok ko? Pwede ra. Manok ra akong kuan. Sagulan ko ni namo. Usara akong giipo kay kadapaw. Sakit kayo sa kamot ipon. Kami na ko baboy ko. Taran! Amo nang lutoon para pa ni udto. So, udto na. Mara na guys. So, nindot syud ning kuan. Na itanom-tanom ginagmay natay masalang-salang sa tuang kuan. Palitag baboy gamay. So, okay na. Daghan ang makakaon. Bye guys! Klaro